अंकुशुगो जेट ओ जेट चैनल का बांग्ला बा दी जेट ओ जेट चैनल चा क्यों तो के जो फॉर्म पीरे गनी आंगली थाइसा तरा 2026 दे ड्रामा दे चैनल मा प्रथमा सेशन दे चैनल चपते इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन दे इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन चपते मरमा भाषा का खुबो यमा लोगे कुला जगह अंग्रेजी जगह गाले खुबो प्रॉपी में दे चैनल जापो फोंग ले छोके दे चैनल चपते रोमा तौमा तौसारो मिया में मरमा रोमा चांरिस मियारे चांरिस रो अकों टीचर मा फाइन है अंग्रेजी मिया ब्रो नारारे यसरो इंग्लिश सब्जेक्ट मा फेल पियांगते बा भालो स्कोर में पियांगे जापो छोके खुबो प्रो ब्रांड लेंयो छराय लो अकों में ही तो दे चैनल चपते गुरो हुका खुबो प्रापो के जो दे चैनल मा इंग्लिश ग्रामर रोगो क्लापा से पेंगलो होमोपी और सफरते जे मियाब्रां क्लास 9 10 इंटर चाबुई मा जे टेक्स्ट बुक मा जे टॉपिक गुलो ही रिया रोगो क्लापा से पेंगलो होमोपी को ओके ते प्रथमा फॉर्मा जगह प्रभु सफरते या चलूंगा लेटर the letter peteng Roma borno kolama borno chore Roma chore akhara okhole pronere Roma দেখো যে kolama nyo shoro borno hire a i u e o a noka kagri khakwe gange gahagri kolama je benjo borno pore yachaka ture yema angli ma kintu matu रोमरमा रखोय बमा छोछो बांग्ला जे लिपि छोछो मतलब तुरे साइले तुरे तेमा अंग्लिमा अंकु चलुंग ही रफते फचेगा बो ख्रोलुंग ही रे या फचे ख्रोलुंग मा बरो जे शरो बर्ण बाउल जिटा प्रया चमा इन रफते नालु A, E, I, O, U. Now, please, or here the consonant. What's your column? Nanula back lage or cane of it. What's your about the loom? Ago bowel jale, ba consonant jale. Muro colajama pylorare, ba or pipe of rakar fete. Ja assign go topo chude. Akra chalungo akumulo. Help mulu jumla a yang ke koma ko assign thong hai e I O U mulu khan mulu the consonant ma the b assign thobo choke ya bo assign ga tu ba assign ga cho b pyang cho e assign lo re c choke e assign lo re d choke d doga e assign lo re Okay, assign loja vowel sound, loja consonant sound. Dima y ga po w cha go pro semi vowel. Chapu chuke di y ga po w sound cha khotri koma kole sign friend here apat khotri le sang thopo chuka kha sang lor. Yama ek jo semi mane ordho ada adi. उपमा y yard sang thoke yo sang yama ya a yo o ya sound cha lor tamade cha benjam borno sang thote aba baby b a b y y cha yakha e sang thok le re
Yekha vowel san la. Dikiju yacha rogo a semi vowel prore. Okay. Letter gongro ami abram narar phete hoi chai. Takuja phete writing letter atau phete printing letter. Writing letter ma abar capital letter ko hire small letter ko hire. Capital letter small letter printing male capital letter small letter manare. Okay. তার মানে লেটার মা লিজে মানারে আবু দি লেটার রো ro the khotri capital letter lore the khotri small letter lore that's it knock ang ro check up program loke go types of letter jodi pro choke basically hoy chai capital letter ko small letter to ko abar forms of letter pro choke abar hoy chai to ko chai the printing letter hoche writing letter the z to z the channel ma the grammar ko yubo जगह pro रेखा बेसिकली গ্রামার को চারটা ভাগে চারটা মোটা দাগের চারটা অংশে আলোচনা পেয়াবো তো হচ্ছে ফেতে ফোনোলজি ফোনোলজি ফেতে চলুংমা সাউন্ড মজব ফেপলে আসাই মজব থপলে জমা সাইঙ্গ আঙ্গাং মো প্ররাপলে জমা সাইঙ্গ সাইলেন্ট নিরাপলে জমা পেশে কিউবিয়া মো প্ররাপলে জমা পেশে টাইপলে या जगारो हिरे जब फैते फोनोलॉजी बांग्ला माच फैते বর্ণ বর্ণতত্ত্ব নপ্রিকে অর্থ ফেতে এই ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণতত্ত্ব লেছরে অথবা ধ্বনিতত্ত্ব আমি আবার ধ্বনিতত্ত্ব পড়ে আর অর্থ হিরে ফেতে চলুংরু কো পম্বো যখন একটা ওয়ার্ড ফেকে ওয়ার্ডটা যখন অর্থপূর্ণ হিপো না লেখো এখানে পরে ফেতে মরফোলজি মরফোলজি ফেতে শব্দতত্ত্ব ইয়া শব্দতত্ত্ব অংশ মা রোজে পার্টস অফ স্পিচ টেন্স ওয়ার্ড ফর্মস প্রিফিক্স সাফিক্স রুটস চলুংগু ইবো জায়গা আপলো ইয়া মরফোলজি শব্দতত্ত্ব কো মরো বাংলা মা রূপতত্ত্ব লে প্ররে নপ্রিকে de chelungru chingba choke jape toro jaga phete jaga jape te bakyo ko angli ma par phete syntax ya syntax part ma je chelungru word ro majong ching phile jelo majong sentence phai phile sentence majong pyanglo construct phai phile ei like subject pore verb thoi phlo ja thoi phile majong thoi phile ya agreement je subject verb agreement no prige phrase hi re je clause hi re new types of sentence here is that go syntax ma part ma alochona prep নপ্রিকে অর্থোগ্রাফি মা ফেতে লিপি তত্ত্ব বাংলা মা the লিপি তত্ত্ব মা যে স্পেলিং যে পিয়াং ফলে ক্যাপিটালাইজেশন যে চলুংরু ক্যাপিটাল যে মা থইপো নপ্রিকে যে মা পাংচুয়েশন যে মা টাইপো যে মা কমা ফ্রাইপো যে মা দাড়ি ফ্রাইপো যে বিবো জায়গা প্রপো নপ্রিকে word mujo pial khui pele mujo hyphen phrai pele nopri chelung chinglo je mujo pial to paragraph buri pele ei letter cha mujo ri pele ba to khu essay mujo ri pele yacharo bibo orthography অংশ মাঙ্গরক জায়গা প্রোগ্রামে লোকে নারার ফেতে যে ফোনোলজি আমি আপনার ফেতে লেটার বর্ণ অক্ষর গুইব জায়গা প্ররে আর মরফোলজি মারার ফেতে শব্দতত্ত্ব রূপতত্ত্ব মারার ফেতে ওয়ার্ড রুগী জায়গা প্ররে দেখো নপরিকে সিনট্যাক্স ফেতে সেন্টেন্স গুলো জায়গা প্ররে ওকে लेटर को पोंलो जाफेते वर्ड फेते को वर्ड को पोंलो जाफेते सेंटेंस फेते को दिस सेंटेंस को যখন গরো তোমামো গরো লুমিও তোমা তিয়কা তিয় ছা কমিউনিকেশন প্যাম্বে ছবি যে গরো মিউ ওয়ার্ড ইউজ প্যারে সিম্বল ইউজ প্যারে সাইন ইউজ প্যারে যখন ইউজ প্যাংলো যাগো সুংলো ngoro chi no
그리고 이제 여가 띄어 이제 exchange 병할 때 또 약간 저 프로토에 자꾸 또 bahasa 콜라마 bahasa language 또 루반도 프레데 이 language로 go ला पासे पहले हमारा लेन्यो रिपो प्रोनेजा रुइनेजा रुगो ला पासे पहले जे rules ही रे या rules रो discussion पे जा प्रते grammar ओके grammar जाको important छोगे grammar important ये जो जे तको भाषा कोला जगह पर शुद्ध रूपे लिखते पढ़ते बोलते পারা যায় পারার জন্য যে নিয়ম কানুন আছে ওইটাকে যাচাগো প্রপার গ্রামার the systems of rules in a language that tells us how to use words correctly so sentence make sense na le ra jaga khujinga chingbo la parship lo grammar rules ko follow rupo pi khara ya kha go sense la po dema atho jaga friend je grammar ma etko de assign jaga pro kha grammar go kelo follow malo to ko yema to jaga accent ga tones ga body language use pyang lo jaga go ro tyo ko na le na jine to ruipo kha grammar go te de daru ra po kan grammar ye kha ruipo kha grammar go follow pyang ra po pro khale follow pyara re tabi ye lo mo pro le ra re yo na le ki be kita ruipo kha grammar go ha ge ऐसा आपको मेन पे वाला आपको सेंटेंस में पेपला रहे ये कि जो the grammar चा कौन वालो ही रहे the grammar the आंग्ली जापो टाइप लो छोके गरों का प्रथम आगा क्यों मा जे चावरा हो ताई जता हो छोके जे आंग्ली जे सब्जेक्ट ही रहे या सब्जेक्ट का औरा हो नौकरी क्या रो म्यू म्यू जे लुक ये मा फ्रेंड है रे a chakri roma shirti kamia bro chaphaite jaba chaphaite chakri luputo kejo kintu ye chakri lupule akong rama chakri lupuke angli lupo kara thap amlang deima angli mia lore okay ব্যবসা বাণিজ্য ভালো ব্যবসা লোপ চুকেলে আংলি তাই রাখো নপ্রিকে এই কোমাকো শিল্প এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপক কোমাকো এই লুলুপু ছকে কোমাকো তো শিল্প কারখানা মছো কুটির শিল্প মছো লুপু চুকেলে ই আং তাই রাখো কেউ ছাড়া ব্যাং হলে আংলি তাই রাখো ভালো পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ার ইমা আংলি ছাড়া খুলেন চলে নপ্রিকে মিউ যে বিমান मा पायलट छो नेवी छो शिप मा चाके लोको छो यमाल आंग्ले तारा को गो बाजप तको नेटवर्क के जुग ইনফরমেশন টেকনোলজি যুগ या নেটওয়ার্ক के বাইরে কোনো ভাবে উন্নয়ন সম্ভব মোর नेटवर्क में नहीं रखो वो नेटवर्क नहीं पूछो गबा मच ग्लोबल जी नेटवर्क है रे ये ग्लोबल नेटवर्क वो पूछो कि आंग्ली लोको अतुपते मोरो ख्यांद्रुम चो तब्रीगा नहीं बत तब्रीदा लाभ छोगे जे सायु मलाबो एम्बासी मलाबो जे मोरो वीसा खायरा रे ये वीसा खाइजला खाले ये मा आंग्ली जगह प्रोडा पे सुजाब के जो लाभो मना राका नहीं पो ये मा जे इंटरव्यू पो असरे आंग्ली का प्रोबो ओके नका चाइसा मछो बोली मछो जेरी सीनियर पोजीशन में लाभ छोके ये मा आंग्ली लोपो दातो है पुल आंग्ली लोपो कोनो युमा को जगह में कोले डीसीयू मा ये डीसी लो किंतु ले आंग्ली ताई राखो ये मा कारा म्यू प्रेरो का लुलाय बे छो डेलीकेट ला बे जगह पर राखो तो आंग्ली ताई राखो नौकरी के अरोजे आईटी इंफॉर्मेशन इवन जे को रोज एक जे चैट जीपीटी यूज पे गए थे म्यू जे इंस्टाग्राम छो फेसबुक छो जा छो तो बांग्ला কিছু রিপোর্ট রে কিন্তু আমি আব্রাও আমরা পেতে এই
আংলিকে রুইরা নকে যে আইটি বা এআই আকুকা এআই যুগ আকুকা আংলি ছাড়াই মচলিন হো তার মানে আংলি লোপ নপ্রিক যে উচ্চ শিক্ষা বিদেশ তো লাভ হো যে টফেল পেপো মছু আইএলস পেপো মছু যে মাগা আংলি লোপ আচ্ছুং চেকা পলে পি যে ধর্ম আগুপ্রে এই গরমাত প্রণ হাইরে কে তংদেনি মাঝে শিকুপায়া উচল ছাড়াতো রাইমালা হারে ইয়া ছাড়াতো আংলি নইরিকি যুগ গবা ব্রে নামে পি কিও হারে হিনি মে ছুকে গনিকা অরবা দালাই লামারও কাছাকাছি হিলিফো গনি দালাই লামা করে ছাড়াতো দালাই লামা মজং নামে কিও নে গবা নামে কিও নে রে আগো যে আমেরিকা মা যে ওয়াক ফর পিস আগো যে পুরো তখন একটা স্টেট গনে আরেকটা স্টেট যে কিও লানি গেতে গবাবে লু প্রো আমেরিকা প্রো গো ইয়াসরো গো ও খিরে আগো ইয়াসরো যে পিচ পিয়ারে দেশনা পিয়ারে লুটিং মুলো কত যে শান্তি রারে ইয়া ছাড়াদরো যে আংলি মাতালি মে চোকে লুগো যে শান্তি পিফো শান্তনা পিফো লুগো যে পিস পিরা वाले आंगली लोफो लो आंगली जमा में लोले अको या आंगली को तो बो पिफो के जो कनी का दे जेट टू जेट चैनल चा ओके दे जेट टू जेट चैनल में जा हिं प्ले छोके प्रथमागा आंगली प्रोजेक्ट रोगो जाते शुद्ध भावे इंग्लिश ग्रामर रो टाइपेची गरम हुका हुई बो प्रो प्राप के दे चैनल चा नौकरी के जे टाइम ऑनलाइन यो क्लास 9 10 में अब्राउ 9 10 इंटर रोगो दे चैनल मा जे टेक्स्ट बुक मा जे टॉपिक लो हिपो याचर गो हिपो खुइपो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर आलोचना प्यांको नौकरी के IELTS तो मा संके बा IELTS प्रोरे या IELTS रो मा जे मचो प्यांले स्कोर प्यां होले परीक्षा मचो प्यां पीपीएस गोल दे मा चैनल मा खुइपो प्रोग्राम में नौकरी के আর নিউ ট্রেনিং ইস্যু ছোট বিগত তাবরামে और मोटिवेशनल কিছু স্পিচ লিহিমে নাপরেকে আমিউমি और সিনহেঞ্জ ক্রং সাংচো যা ক্রং কোলে তাবরামে নাপরে দে চ্যানেল মকো जमारापले छोके दे जगारो जमारापले छोके फेसबुक ना कोहिमे त कुछ फते जीवन उज्जगत तको फेसबुक पेज हिरे और पते लुमियो पेज हिरे देखना को पेज मा जम फॉलो पेंगे रामे और पते जे यूट्यूब मने थो जेट यूट्यूब को चैनल हिरे या चैनल मा रामे ओके गनी खाते ना थो सुरो क्योंसमा और क्योंसु मुछो जो दे कोंग के दे चैनल को फॉलो पेंगे कमेंट प्यांगे और मजो प्यांगे कॉम्प्ले और मजो प्यांगे और कंकुरु ने प्ले और मशो थेगा कोला जगह पर हम ओके और को सिगबंदी अखरा क्यों सा कोले दिसा को प्रो जे फॉलो प्यांगे के जो दे चैनल का जो दी क्यों आगे ओके गनिखा ती माछुमे नौकरी के स्टेप बाय स्टेप ग्रामर रोगो हुई प्रोग्राम नौकरी के एकेडमिक अनुजाई जेहेतु को फाइस तराउनी क्यों सा तिब नौका सेट से बुई लार में या बुईरो गोले स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट खुइलो खलो प्रोबला में अंशुक तुमनी के जगह प्रोबो कनी खादे इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन चैप्टर चा Chunga rebia. Angko supo kesa bazi ke bazi.